नैजिबा बिसिरमै याक्सि बदल एडिसि आमजिनो नाइकलमानि थांनाय 17 मे सालमारिव जरा पाइमानि यागुल थोंनों बदल बिसिंगो आजक थाइनो याफो जपना बागै खाचिक्लाइना बादायलाइमानि मांप्लि नुकजाखा एडिसि नाइकलना याक्सि हापुनि जरा पाइमानि यागुल हास्तेफानि यागो फान सगैमानि उल साबो बारजा माननाय आबन्दै थांनाय 14 मे सालमारिव जतनि स्लाइ सेकां हास्तेफानि दुगलाम बखाक खाचिक्लांखा आईपीएफ दे मथा हाइपानो हास्तेफा चीफ सेक्रेटारिनि लेंलामुं नाहारजाक जिके रावनो एडिसि नाइकलना बारजा रुमानि यागुल मथा आईपीएफटी जिके रावनो तये मुसा खाखेक मुंगरै आफाइ बरकनो एडिसि नाइकलना बारजा रथों हनैनो आईपीएफटी नाइमानि खनै कोकलाम शाखा এডিসি কে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিয়োগ করার জন্য আমরা ক্যাবিনেট তরফ থেকে এটা প্রস্তাব পাঠিয়েছি। আমরা তরফ থেকে এটাই আমরা চাই যাতে এডিসিতে সুস্থ প্রশাসন হোক, এটা অভিজ্ঞ অফিসার এখানে নিয়োগ করা হোক, এটা আমরা চেয়েছিলাম। আমরা আইপিএফ পার্টির তরফ থেকে আমরা এটাই প্রস্তাব দিচ্ছি যাতে গুড অ্যাডমিনিস্ট্রেটরস এখানে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ারকে দেওয়ার জন্য আমরা কোনো বলিনি। আমরা এটাই বলছি যাতে ভালোভাবে নিয়োগ করা হোক। প্লাস এডিসি তো বাই ভার্চু আমাদের ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট নোডাল ডিপার্টমেন্ট, তো সবার জানে। তবে কিন্তু এখন প্রশাসক যে থাকবো, অ্যাডমিনিস্ট্রেটর থাকবো জিকে রাও, তাই নিয়ে এটাই দায়িত্ব উইথ দ্য কনসালটেশন অফ দ্য ক্যাবিনেট মিনিস্টার, উইথ কাউন্সিল মিনিস্টার, উনি মাঝে মাঝে আমাদের কাউন্সিল মিনিস্টার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেই এই কাজটা তাই করা হোক, এটাই আমরা প্রস্তাব দিচ্ছি। আমরাও ওয়েলকাম করছি, আমরা খুব খুশি, কারণ আমাদের অভিজ্ঞ অফিসার্স জিকে রাও আমরা সবার জানে, উনি অনেক অভিজ্ঞ ছিল, ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক কাজ করছে, জানি, যার জন্য আমরা কোনো আপত্তি নেই, আমরা সবাই সন্তুষ্ট। এই ব্যাপার নিয়ে আমরা কোনো মন্তব্য নেই, আমরাও ওয়েলকাম করছি, আমরা খুব খুশি, কারণ আমাদের অভিজ্ঞ অফিসার্স জিকে রাও আমরা সবার জানে, উনি অনেক অভিজ্ঞ ছিল, ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক কাজ করছে, জানি, যার জন্য আমরা কোনো আপত্তি নেই, আমরা সবাই সন্তুষ্ট। এই ব্যাপার নিয়ে আমরা কোনো মন্তব্য নেই। लॉकडाउन नतुई हायुं कमाम साजा कोरोना बेमारनि वैक्सीन नामनानि जरा कदकमा तंखो जरा कलकमा बुइनि बरक भाइके एडिसि आमचनो तुइदुलाई बिरमान बेलनि जरा हापं खलाइमनिया तंगमनो साकसासुं खलाइ लुगु जुबावै तंग बुबाग्रानो एडिसि नाइकलना बारजा रना उंथुं हनै 23 मे सालमारिओ टीपीएफ मथा हास्ते फाबै मालाइखा যতদিন পর্যন্ত বুট চলে মাইয়া সাক জরাতৈ প্যান্ডামিক 6 মান্থ থাংनाय 4 मान्थ থাংनाय 3 डेज থাংनाय केबनि फन ग्यारान्टी करै तामनि कांके WHO ताबो फन साइट दङ वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेशन साइट दङ अपनी वैक्सीन खावानी 1 year नांगै मानो 1 year नांगै मानो 18 months नांगै मानो कांके आसक लॉन्ग टाइम जे बुट यांगै दंनाय आसक जरातैनि बाङैना एडिसि के स्टॉकी तो दंनाय हायदे जिनि एडिसि कंटिन्यू मा दंनाय आरो मिनिमाम जे पावर दंमानि आउ फाने सिनि कंटिन्यू मा दंनाय इनका आजागा कंटिन्यू दंमानि कांके हानि बसा बरक सिबन नाइकल कांके से हानि बरक नगनि नाइकल कांके से नगनि बतै फांका हामंनाय इनका बाहायके बो अ नगनि बसानो तै फांग्रयै गुबुनो तै फांग्र आबनो जोंमानिया आबनो डाक्टिनो आबो जे तै फांसंमानि न सेप्लेगै अ हानि बाग्रा सिनि हाबु बाग्रा प्रोडक्ट किसुर मानिक बाहादुर न कमिटि संगै कमिटिनि बनो बख्रक रजाकथों तै जत इंडिजिनियस ग्रुप दिनैरमदि बीजेपी जनजाति मोर्चा एसटी सेल गणमुक्ति परिषद आईपीएफटी गोबां दङ इंडिजिनियस पीपल अर्गेनाइजेशन पलिटिकल पार्टी बरक नट तै काइसे कमिटि गठन खाइथों किन्तु अ कमिटिनो निउट्रल जेटा तिनि पेन्डेमिक जटिनस्राय काहामके ड्राइभ खाइथोंनाय जेटा गभर्नमेंट माया जेटा कोनो अर्गेनाइजेशन माया कोनो इंडिविजुअल मा जे तिनि बुबाग्रा साइचुं आसखे सिनि दफानो डील खाइथों खांके Autonomous District Council aroni native people, indigenous people, tribal people huni borok se bumung romani boroni development ibang se Autonomous District Council khaigung khangke tini chini borok no borok dofano aro je ADC under ADC ni bhatar tongnai na uthung jotono se deal khaitung khangke bonono sung bokthai bonono sung drive khairathai IPFT 14 मे सालमारिवा हास्ते फाबै मालिमनि यागुलो 17 मे सालमारिवा जिके रावनो एडिसि नाइकलम बारजा या फरमानि उलो हाति काइसा काततै इं तंगैबो सिरिं सरप IPFT फिया 23 मे सालमारिवा टीपीएफ मथा बुबाग्रानो बारजा याफना सानमुं तिसामनि यागुलो खाखेक मुंगरै खुबै सापनो मुक्तरि मानजकलिया IPFT क्राकसालो हाय एडिसि नाइकलम बारजा याफना सानमुं तिसावै कक्तम बान्दा खलाइमानि मांगप्लि नुकजाखा चिनी राज्यपाल जे प्रशासन तबो के जिके रावनहरि चालगै तंगमानि आ प्रशासन नि क्षमता न माननानि बागै किछु पॉलिटिकल पार्टी नि लीडरशिप
বা কিছু কিছু এনজিও সংগঠনের লিডার্স বরক রাজ্যপাল মেমোরেন্ডাম রেখা যাতে এডিসি প্রশাসন ব্রক ইয়াগো রিজাকনানি মুতুম হুমে ফেবা जोंलुगो चिनि संविधाननि 6 शिड्यूलनि प्रविजन पैराग्राफ 16 তাই সাব প্যারা 2 নরক সবই রাজ্যপাল অক্ষমতানো নাবো এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সঙ্গে একই প্রশাসন চালক যাবো হে যে এনজিও সংস্থারা হে কবে যে পলিটিক্যাল পার্টিনি লিডার্সরা অবহাইকাই বরকনো সে অক্ষমতা রেডি এডিসি চালক মানে আবো সংবিধানী মানে সংবিধানে রাজ্যের সবই সম্পূর্ণ চায়া এবং অবহাইকাই সানিমায়া পলিটিক্যাল পার্সন উনথম এনজিও নি কোনো পার্সন উনথম ব্যক্তি কোনো কাইসা সোসাইটি নি বা ব্যক্তি আবহাইকাই চিন পার্টির তরফ থেকে সানানি মুসুক মানে কে যে আবহাই সানাই তমের বড় টোটালি রুলস সিয়া সংবিধান নি রুলস সিয়া আপন বাগিনো বড় ব্যক্তি বনিয়াগো সেরেজাকনা নিথম বনিয়াগো সেরেজাকনা নিথম আনো সেরেজাকনা নিথম হই বাক্সা বাক্সা অক্ষমতা সানাই তমনো जोंहा व्यक्ति स्ट्रंगली कन्डेम खायो एबो निचे अब अनकन्स्टिट्यूशनल कैसा प्रोपागेंडा नि जों मानसु ते कैसा पॉइंट हिंगे अब जे चिनि 6 शिड्यूल न चालक नानि बागै बा इनचार्ज हिसाबै चंगनानि बागै जों लाइथांजाक साल दगो जे ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट न नाइ तंनाय जत 6 शिड्यूल एलाका गना अब है राज्य मिनिस्टर बरंग इंचार्ज हिसाबै चंगजागो स्पेशली मिनिस्टर इंचार्ज टू एडीसी अफेयर्स अब मुइमानो नॉर्थ ईस्ट नि कुबनि राज्य अब हैकिन चिनि 6 शिड्यूल नि पैराग्राफ 14 सब पैरा 3 आजागावो स्राय स्रेगे साजाक तंगो खरकचा कैबिनेट मिनिस्टर न टीटी एडीसी न नाइकलना नि बागै इंचार्ज हिसाबै दायित्व रजागै चालक जागो जेमन जों आसामनि 6 शिड्यूल मिजोरामनि 6 शिड्यूल मेघालयनि 6 शिड्यूल आजागाराव नायखाय स्पेशली ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर न माने मिनिस्टर इंचार्ज टू एडीसी अफेयर्स नै आ डॉक्टर हेके आननाय मुखायसा बारजा बगजागो जों अबनति थानाय 14 तारिखआव मे मासनि 14 राज्यपालनि थनि मेमोरेंडम लेखा तिनि अजागाव 6 शिड्यूल तंगो TTAADC नै TTAADC नि चालकनानि बागै ओवरऑल चिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बनो नोडल मिनिस्टर हिसाबै नायख्लै तंगो बनो बिनि पोर्टफोलियो बागजाक रै आजागाव सुदु ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट तै फरेस्ट डिपार्टमेंट नै सिमिसे रिजार्व आजागा ते कैसे जोग खायनानि नांगो आबोखाय इंचार्ज टू TTADC अफेयर्स नै नांगमानि खेबा बिनि पोर्टफोलियो बागजाक नि बागै जों साका जेहेतु ऑनरेबल ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर मेबर कुमार जमातिया बनो नोडल मिनिस्टर हिसाबै ओबिसिनो नाइ तंगो बेबाक नबिनि याक्तिना फंक्शनिंग मिनि तंगो हियाबा तिनि ऑफिस नि जे रूल्स नरक सवै आखय गेजेट नोटिफिकेशन ना नांगमानि आबरस करै जों गवर्नर न साका ओ रूल्स मते पैराग्राफ 14 तै सब पैरा 3 मते जेहेतु अजागाव सिजाक साइज लायखाय आं किसा परिखुमरावनो in allocating the business of the government of the state among his minister, the governor may place one of his minister especially in charge of the welfare of the autonomous district and autonomous region in the state ne wajaga je sajak tongmani or rule charuk sawi jeng 14 tarikh tini governor no tha memorandum batabo jono tini a memorandum remani razama नायसिंगि तंगो तै जों विश्वास तंगो जेहेतु 6 शिड्यूल नरक सवै कोबनि जागारागबो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर न मिनिस्टर इंचार्ज टू एडीसी अफेयर्स नै रजाकमा हाय तीन अजागाव रजाकनानि उनसं तीन अजागा एडमिनिस्ट्रेटर संखा जिगारा न आबो कामको आबो बिनि पैराग्राफ 16 चैप्टर 2 तमा हेके बसंखा किंतु एडीसी अफेयर्स नि खरचा कैबिनेट मिनिस्टर न इंचार्ज चंगना नांगमानि आबो चंगदातु नै चंहाय हाय humble guest गवर्नर ते ओ मीडिया नि सिंपै जों अकम सानानि मुसुंगो जेटा रूल्स तंगै तंगो आ रूल्स मते न निश्चित नाजाकथों जत एडीसी सालक अबनो दिने जों प्रेस मिट खालामनानै और बिशाल